हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीड हब। आज हम देखिए आम CGL 2024 नोटिफिकेशन पलि आसी अलरेडी 15 मार्च रु ओके 2023 एग्जाम है जोटा कि बर्तमान पोस्टमैन मैंने फर्दर नोटिस पे ओके देखी थे नोटिस ओडा साइड रे आम एग्जाम डेट गोटे बाहर ओ ट्रिपल सी CGL 2023 पे जोटा कि पोस्टपोन नहीं आम देखा गोटे वीडियो करवा ए देखो CGL 2024 5/4/2024 माने एप्रिल 5 एंड डेट है 2/5/2024 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओके और सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म लास्ट डेट है 5/5/2024 और डेट ऑफ एडिटिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म 17/5/2024 ओके जमी 2023 थी सेमती 2024 भी अच्छी ओके देखिए आम के टोटाल सीट अच्छी ना टोटाल 586 सीट अच्छी ओके जो थी कि आमर जूनियर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अंडर डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स टोटाल 469 ओके ग्रुप सी जॉब अच्छी ओके 586 ग्रुप सी जॉब पाखापाखि 500 पाखापाखि सीट अच्छी ओके माने 480 पाखापाखि सीट अच्छी आउ 100 सीट पाखापाखि ग्रुप बी ओके लेवल 9 जो थी कि अच्छी कौन इंस्पेक्टर ऑफ एंडोमेंट असिस्टेंट सिटी एंड जीएसटी ऑफिसर ऑडिटर जोड़ा है गोटे कमिशनर ऑफ एंडोमेंट आउ गोटे डायरेक्टर ऑफ फिशरी ओके आ इंस्पेक्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी तब जूनियर असिस्टेंट एचओडी ओके जूनियर असिस्टेंट 3टा पोस्ट पर जो थे कि 8/3/469 टोटाल पाखापाखि 480 ओके और बाकी तक 106 पोस्ट है बाकी तक ग्रुप बी पोस्ट ओके आउ एटा हला सीबीआर मोड हम जोटा हला कौन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो सीबीआर मोड हला नॉर्मलाइजेशन हम लिखाई ओके आम जाने ये देखो यहाँ कौन कैटेगोरी वैकेंसी आपन निज कैटेगोरी देखिए केते सीट वैकेंसी अच्छी मु ओवरऑल कही ओवरऑल 265 अच्छी यूआर मान एससीबीसी मान 66 एससी मान 104 एसटी मान 154 ओके और ये है कौन स्पेशल कैटेगोरी ओके एक्स सर्विसमैन स्पोर्ट्स पर्सन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट मान ओके सॉरी क्राइटेरिया से एक जहाँ देखी आम ओडिया स्पीक कही पार लिखि पार पढ़ी पार ओके ओडिया सर्टिफिकेट आप अच्छी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री माने +3 जेकोसी डिसिप्लिन हेल्ले चलो 21 वर्ष 1/1/2024 हबार अच्छी 38 वर्ष 1/1/2024 हबार अच्छी ता सहित आमर कौन एक्सट्रा जहाँ को एससीबीसी एससी एसटी ऑल मैंने जमी 5 वर्ष तापर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट मैंने 10 वर्ष ओके एक्स सर्विस मानक से जॉइनिंग हिसाब से हिसाब ओके देखो प्लान ऑफ पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन प्रीलिम एग्जामिनेशन 150 मार्क एनेक्सर सी रे देखिए सिलेबस सेम ओके 2023 जहाँ अच्छी से सिलेबस सब सामान पैटर्न भी से एका ओके प्रीलिम एग्जामिनेशन 150 मार्क हम जो 5 10 से ने कौन सिलेक्शन करके मेन लिखापी मेन रहा 2टा पेपर जो कि लैंग्वेज पेपर रहा गोटे ओडिया इंग्लीश आ पेपर 2 जीएस ओके डिटेल्स अबाउट द टाइप ऑफ क्वेश्चन मोड ऑफ एग्जामिनेशन ड्यूरेशन एग्जामिनेशन नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी शेयर्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ वेबसाइट थ्रू नोटिस ओके 2022 रही आमर कौन आम देटा ओडिया इंग्लीश आई थिंक मल्टी लिखाई सॉरी जीएस रिटर्न होता ओके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता मैथमेटिक्स टेस्ट होता एमसीक्यू रही ओके एथर देखिए कौन हो मैथमेटिक्स टेस्ट साल बी हेल्ड ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ ऑडिटर जो मैंने पोस्ट पके से मैथमेटिक्स जो सिलेक्शन हे मेन लिखापी से मैथमेटिक्स टेस्ट देवे ओके ता सहित कौन रहा कंप्यूटर स्किल टेस्ट ऑडिटर इंस्पेक्टर ऑफ एंडोमेंट जूनियर एचओडी जूनियर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अंडर डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स ये कौन रहा कंप्यूटर स्किल टेस्ट ओके तापर स्टेज 3 है सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन 1.5 गुणा डका 1.5 टाइम्स ओके जी पोस्ट बाहर नो प्रोविजन ऑफ रिवैल्यूएशन रीचेकिंग ओके आउ लिखाई
The commission may conduct any of its examination with objective paper through CBRE mode. In case CBRE mode of examination is conducted in more than one session or sitting, commission will adopt normalization process. Okay. Negative mark 1/4 ଯଦି ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ରହୁଛି 1/3 ଯଦି ତିନିଟା ଅପସନ୍ ରହୁଛି. ଓକେ, ଏଇଟା ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛେ ଆଗରୁ. ইয়ার টেন্টাটিভ ডেଟ୍ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଜୁଲାଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ଦିଆହେଇଛି. ଓକେ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜାଣିଛି 2023ରେ ଅଲରେଡ଼ି ଘୁଞ୍ଚିଛି, ତେଣୁ ଇଏ ବି ଘୁଞ୍ଚିବ. ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ମୁଁ କିଛି କହିବିନି. ଓକେ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ଦେଲି. ଓକେ, ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବେନି. ଓକେ, ତାପରେ ସେଇଭଳିଆ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଟେଷ୍ଟ, ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ତା ହିସାବରେ ହେବ. ଓକେ, ଅପସନ୍ ଅଫ୍ ରିଫରେନ୍ସ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ୱିଲ୍ ବି କଲ୍ଡ ବିଫୋର୍ ଅର୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଥ୍ରୁ ଏ ନୋଟିସନ୍ ହେଉଛି. ଅପସନ୍ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ପୂର୍ବରୁ. ଓକେ, ଯେମିତି ଏଥର ହୋଇଥିଲା 2022ର ଯେଉଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ପିଲା ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଛନ୍ତି. ଓକେ, ସେଇ ହିସାବରେ. ଓକେ, ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଆଇ ଥିଙ୍କ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ସିଲାବସ୍ ଦେଖିବା. ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣ ନିଜେ ରଖିଥିବେ ସବୁ. ଓକେ, okay, this is the syllabus. Okay, ଏଇଟା ହେଲା ମେନ୍ ସିଲାବସ୍. ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ହେଲା କ'ଣ ଆରିଥମେଟିକ୍, DI, ରିଜନିଂ. ଓକେ, ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ, ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆୱାରନେସ୍, ଯେମିତି ଆମର OSCର ସବୁ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ OSCରେ ହେଉଛି. ଓକେ, ତାପରେ ସେଥିରେ ହେଲା ମେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ କମ୍ପ୍ରେନ୍ସନ୍, ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କମ୍ପ୍ରେନ୍ସନ୍, ଟେନ୍ସର ଇଏରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼, ପ୍ରେସି ରାଇଟିଂ ରହିବ, ୟୁସେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଭୋକାବୁଲାରୀ ରହିବ, ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଇଂଲିଶ ଟୁ ଓଡ଼ିଆ ଆଣ୍ଡ ଭାଇସ୍ ବର୍ସା. ଓକେ, पेपर 2 GS. ओके, से सब रहा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, ओडिशा इकोनॉमी एंड बजेट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ ओडिशा, आर्ट एंड कल्चर, स्पेशल रेफरेंस टू ओडिशा. ओके, जेहेतु ओडिशा एग्जाम हो तेणु ओडिशा टे फोकस करेंगे. ओके, जनरल इश्यूज एंड एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज प्लस टू स्टैंडर्ड. ओके, ये है कंप्यूटर स्किल टेस्ट जो आज यूजल कौन फंडामेंटल्स MS विंडोज, ऑफिस सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस. ओके, यूसेज ऑफ इंटरनेट, बेसिक नेटवर्क कॉन्सेप्ट. ओके, आप भलसे लगे GS. ओके, लैंग्वेज पेपर और GS पेपर मिसिकी आपंकर डिसाइड हम कौन रैंक डिसाइड हम. ओके, सो दीटा नेग्लेक्ट जमा करेंगे. ओके, मैंने कहले किसी नेग्लेक्ट करा. ओके, किंतु ये दुटा को इनक्लूड हम मार्क. ओके, जो ऑडिटर होते से तब कौन मैथमेटिक्स एक्सट्रा गोटे एग्जाम देवे. ओके, जो कि मैथ आरिथमेटिक, अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी मेंसुरेशन ऑल सेकेंडरी स्कूल लेवल. आप क्वालिफाई कले भी आप हिसाब से आसो कौ हिसाब से माने पेपर 1 पेपर 2. ओके, ओडिया इंग्लिश एंड GS हिसाब से आप रैंक आसो. ओके, लिखा है कौटी आई थिंक गोटे मिस कर 2020 सॉरी 22 से सिस्टम था. 1 सेकेंड से भर मुझे कही आप चाहिए बोले चैनल जॉइन करदे. रीड हब गोटे चैनल ऑफिशियल चैनल अच्छी जोटा आप सब नोटिफिकेशन पाइपर. आ गोटे चैनल अच्छी रीड हब्र जो वेरियस इम्पोर्टेंट बुक जमती कि कौन टेस्ट सीरीज है फ्री अपलोड कर दूसरी. ओके, सेटा मैं ऑफिशियल करें जेहतु ऑफिशियल के ब्लॉक हो जाए कॉपीराइट इश्यू आसपे. ओके, से मुझे आ गए चैनल खोल देती. आप चाहिए जॉइन करते मुझे लिंक देती. ओके, ये देख लिखाई देखो क्वालिफाइंग मार्क V पॉइंट कौन लिखाई V पॉइंट रे. ओके, क्वालिफाइंग मार्क्स इन कंप्यूटर स्किल टेस्ट आज वेल मैथमेटिक्स टेस्ट विल बी 50% माने ये हलो क्वालिफाइंग. ओके, यहाँ किसी ये हेनी
तो लिखा बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑन 2 पेपर ऑफ मेन रिटन एग्जामिनेशन पेपर 1 पेपर 2 जोड़ा है कौन इंग्लीश ओडिया आउ है कौन आमर जीएस ओके से दुटा हिसाब कौन आप हैविंग क्वालिफाइड इन मैथमेटिक्स और कंप्यूटर स्किल्स वेयर व्हाट एवर एप्लीकेबल कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओके तार बुझिपारे मैथमेटिक्स आ कंप्यूटर स्किल टेस्ट है ओनली 50% आप रखार अच्छी क्वालिफाइंग कर अच्छी ता बेसिस आप कौन हम आप सिलेक्शन हे को पेपर 1 पेपर 2 बेसिस मेन रे ओके सर्टिफिकेशन दिस इज इट ओके आपने चेष्टा करें सब भल कर ओके ऑल द बेस्ट हैव ए नाइस डे।